थांनाय 18 जुलाई सालमारिव उदयपुरनि तेपानियाव बेलायखेनो उरपाति लेमान नुकजाखा कांग्रेस ताई बीजेपी बदलनि बिसिंग उरपातिमानि बिसिंतुई साकब देराखा बदल कननिनो आबनि बिसिंग साक देराखा ताई सागो दुखुमानखा MLA सुदीप्राय बर्मनब टिमुंनो चेरै नैनानि एबा साक दुखुमानजों रकबाय कक सानानि बागै कांग्रेस बदलनि आदंसं थांगै सगैगा तिनि उदयपुर ताई कांग्रेस बदल रक साका पुलिस पार्टी मुंनो जाय जायखे दाक्ते दाक्ते चेरै नायनानि उंथुं नै इयागुलो उदयपुर राधाकिशोरपुर थानानि ओसी पुलिस टीम तुये चेरै नायमुंगो नखरै खरकनिनो रमै तुबुखा BJPनि फासिंतै BJPनि इंगै खरंनै रमै तुबुजाखा बापन घोष ताई मिहिर पाल ताबुक उदयपुरनि राधाकिशोरपुर थानानि आलमनगर चबजा उरपाति मुंगो कुबुलजा खरंनै सिखला BJP खरंनिनो रम्बै तुमानि कक्तुमा मानै फाइसक पाइका राधाकिशोरपुर थानानि असिबे कक सालायनानि ताई खरंनै रमै तुबुजाकबाय मालायनानि बागै MLA रामपद जमातिया टिमुंगो गदालजा रम तुम जागनाय खरंनैनो तुयै ताम कक साका खनायनायदि MLA रामपद जमातिया এটা তো গত 18 তারিখে বর্মন এখানে টেম্পেনিয়া ব্লকে এসেছিল নমিনেশন দেওয়ার জন্য নাকি জানি তো ওইখানে নাকি কি ওনার উপর নাকি আক্রমণ হয়েছে এরকম একটা কমপ্লেন নাকি দিয়েছে আমরা দেখি নাই ওই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের মতো কাজ করেছে তো আমরাও আমাদের মতো করে কীভাবে জামিন পাওয়া যায় এটা নিয়ে যাবো। কতজনকে আনলো পুলিশ? কতজনকে আনলো আজকে থানায়? এখন 2 জনকে নিয়ে এসেছে তারা হয়তো ওইখানে ছিল না, তবু এটা পুলিশের মতো করেছে। কারা কারা আপনাদের মধ্যে এসছে? কি নাম তাদের? এটা বাপন ঘোষ আর মিহির পাল। তারা কি যুক্ত ছিল ওই ঘটনায়? না না, এরকম যুক্ত ছিল না। আচ্ছা, কি বললো পুলিশ? এখন কি কথা হলো আপনাদের? পুলিশ বলেছে যেটা ওনারা কমপ্লেন পেয়েছে, কমপ্লেন জন্য অ্যাকশন করেছে। আমরা তো আমাদের সরকার তো আমরা সুশাসন দেবো, তার জন্যই যেখানে যা হবে আইনে তা যাবে, আমরা আইনও